Okay, Aizen. Hi, Corsaline. Thank you, Ray. Wala man akong hikot sa buhok ko. As kaya. Hindi ko makita yung buhok. Buhok. Yung hikot sa buhok. Guys, hindi ko naman. Pagardo Versosa na kayo po. Nung buntot. Naku, aso. Matulog ko later. Thank you, Rids. Hi, Leonyo. Depende. Kung sa oras ka po yun. Ilan ka po? Anong ilan ka po? Ilang taon ako? Huh? Thank you, Sandro. 21. Ganun ako nagbalik-balik, guys. 21 pa ko. Kinsa naman pala akong kamukha, June. Okay, Aizan. Talampakan. Yes, si Kapor akong doon. Thank you. Yes, makaspeak makog English. Or di siya fluent, not fluent. Twenty-one na nga. Yeah. Yeah, we all need money. So, di mo ko sugtan sa kong mother, guys. Ang height, anong height ko? 5'6" po, 5'6". Sinaneth mid-bed. Kinsa na? Hello, Alejandro. Depends. Who is that na? Yeah, tama. Tama dyan masayahin. That's why nag-tourism para makalaan. Okay lang, Alejandro. How about you? Nanette Medved. Kinsa rin na siya? Saan mag-chow rather? Yeah. Yes, tricks sila. Ay, 1980s na actress. I seen.